या अथ देव्यापराधक्षमापणस्तोत्रम् न मन्त्रो नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मादस्त्वदनुसरणं केशहरणम् विदेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्त्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभू तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला पृथिव्यां पुत्रासे जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधसेवा कुलतया मय्या पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मादस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदर जननि कम्यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मणुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदौ चिथा भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजसि जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्य काङ्क्षा भवविभव वाञ्छा विचनमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नारादितासि विधिना विविधोपचारैः किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दस्ते कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशीः नैदच्छडत्वं मम भावयेता क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति
जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्री शंकराचार्य विरचितं देव्यपराध समापन स्तोत्रं संपूर्णम्।